Dobrodošli u DBL podcast, mjesto na kojem otvoreno pričamo o poslovnoj strani stomatologije, a moj današnji gost je Joško Viskić. Dobrodošao, Joško. Hvala Sinića na pozivu. Izuzetno mi je drago i čast da sam tu s tobom. Danas ćemo pričati o društvenim mrežama, to nam je tema. Zajedničko dotaknut ćemo se puno toga, u to sam apsolutno siguran, ali da te predstavim svima onima koji te ne znaju, doktor dentalne medicine, izvanredni profesor Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, točno? Točno. I predsjednik Hrvatskog društva estetske dentalne medicine. Evo, to je nekakav poslovna definicija mene. Evo, hvala još jednom na pozivu. Hvala cijeloj tvojoj ekipi. Imaš stvarno odličan setup tu i jako mi je drago što sam tu. Super, meni isto jako drago. Prije nego što se dotaknemo društvenih mreža, da te challengiram na samom početku, da se vratim otprilike 20 godina unatrag, u vrijeme kada je bilo dovoljno, kada je tržišna prednost, kada je kompetitivna prednost stomatologa u Hrvatskoj bila klinička vještina ugradnje dentalnih implantata. Ili da to kažem na malo jednostavniji način. Ako si 2000. godina u svojoj ordinaciji nudio tretman ugradnje dentalnih implantata, to ti je davalo veliku tržišnu prednost u odnosu na konkurenciju. Točno ili netočno po tebi? Pa svakako to je bilo nešto što je bilo novo, probitačno, vrlo mali broj ljudi u Hrvatskoj je to radio. Implantati su bili izazov i klinički i za pacijenta, davali su rješenja koja do sad nisu bila moguća i svakako su stomatolozi koji su se i ordinacije koji su se s time bavile su imali nešto što ih je izdvajalo od ostatka. Uvijek čim te nešto izdvaja, onda si imaš prednost. Sad, da li ćeš je ti znati iskoristiti ili ne u smislu poslovnog uspjeha je sad ono što je sasvim druga vještina od kliničke vještine ugradnje implantata. Ali da, slažem se s tobom da je to prije 20 i nešto godina bila definitivno poslovna prednost. Drugim riječima, ako si imao tu kliničku vještinu, to ti je osiguravalo nekako lakšu utrku na tržištu u stomatologiji i možemo reći da je možda to bio i glavni pokretač dentalnog turizma koji je na velika vrata zaživio u Hrvatskoj. Pa mislim da da. Mislim da 2000-ih, to je ono vrijeme, ajmo reći 2005. otprilike 2006. bi bile godine kada je implantologija onako stvarno ozbiljno pokucala na vrata i to je koincidiralo baš i sa polako društvenim mrežama koje su od 2008. 2009. a onda stvarno nekakva 2010. do 2015. napravili ogroman boom u tom trenutku na društvenim mrežama gdje je svaka uložena kuna, euro u oglašavanje preko društvenih mreža donosila puno veći odjek nego što to donosi danas, pa je i dentalni turizam u tom trenutku se na račun društvenih mreža ozbiljno zahuktao. Ali da, implantologija je bila jedna od osnovnih, po meni, kliničkih pokretačkih onih drajvova koje su dovele zapravo do toga da dentalni turizam zaživi u Hrvatskoj. Odnosno, možemo reći da je implantologija bila velika stvar u struci u tom razdoblju i onda moje neko viđenje tipa 10 godina unatrag, dakle 12, 13, 14, na velika vrata ulazi digitalne tehnologije u kojima si ti više nego super i dolazi do velikog ulaska digitalne informacijske tehnologije. Dakle, next big thing, sljedeća velika stvar je bila ta digitalna tehnologija i primjena toga. Da, digitalija je na velika vrata počela prvenstveno kroz dentalnu tehniku. Dentalni tehničari su shvatili da im mogućnosti koje im daje digitalija u proizvodnom procesu, u fazi dizajna, bez obzira na velika početna ulaganja, dugoročno svakako nudi bolji cost benefit u odnosu na analogni način izrade. I oni su bili ti koji su gurali digitalnu tehnologiju
u dentalnoj medicini, odnosno prvenstveno u dentalnoj protetici, gdje smo mi stomatolozi iskreno malo kaskali, što zbog inertnosti, a što i zbog realno nepreciznosti dentalne tehnologije koja je bila u tom trenutku prisutna i ne znam, uvijek to objašnjavam da ja kao znanstvenik, kao neko ko se bavi istraživanjem u stomatologiji sam u tom trenutku bio oduševljen sa digitalnim tehnologijama, no međutim ja kao kliničar još uvijek nisam bio spreman to primijeniti uspješno u svojoj ordinaciji, zato što jednostavno u tom trenutku to još nije bilo na onoj razini koju sam ja očekivao da ponudim svojim pacijentima. Danas je to nešto što više ta izjava ne stoji, hvala Bogu tehnologija je napredovala i digitalne tehnologije i primjena digitalnih tehnologija, tu prvenstveno mislim na intraoralne skenere, a onda i digitalni način izrade, glodanje i 3D gradnje, odnosno 3D printanje, je nešto što ima apsolutno opravdan i znanstveni i klinički uspjeh terapije koju koristimo prilikom naših pacijenata. I ne samo u dentalnoj protetici, nego i kroz sve grane dentalne medicine, praćenje pacijenta. I ono što je interesantno, svakako u marketinške svrhe, danas intraoralni skeneri nisu samo zamjena za otisni materijal, nego su i nešto što izuzetno pomaže u komunikaciji prema pacijentu u kombinaciji sa kvalitetnom dentalnom fotografijom. Mi možemo puno bolje prezentirati problem pacijentu, prezentirati rješenje tom pacijentu i na taj način onda iskomunicirati potencijalni plan terapije koji onda ima i veći postotak prihvaćanja od strane pacijenta s obzirom da on razumije što će biti i na koji način će se taj njegov problem koji možda nije ni bio svjestan da postoji, sada je svjestan kako je nastao, dobro iskomuniciran, vizualno vidi točno o čemu se radi, nije nešto što mora zamišljati i što mu mi kažemo vjeruj ti nama, to ti je sigurno tako, ovdje sad možemo lijepo pokazati. I to je onaj potencijal i to je ona prednost koju nam je digitalna tehnologija u tom svom boomu, u tom trenutku dala. I baš sam sretan da si spomenuo nekoliko navrata riječ komunicirati, zato što nas to u stvari vodi do teme društvenih mreža. To je medij u kojem se počelo dvosmjerno komunicirati za razliku od nekih tradicionalnih načina komunikacije, ali ono što sam ja htio reći i neko moje promišljanje, pravila igre se mijenjaju. Nekad je bilo dovoljno da si ugrađivao implantate, imao si dovoljno posla. Onda sljedeća velika stvar je bila digitalna tehnologija. Aha, super, sad imam digitalnu tehnologiju, imam skener, imam CBCT, to mi je bilo dovoljno, ali pravila igre se mijenjaju i danas ako znaš ugrađivati dentalne implantate i ako imaš digitalnu tehnologiju, to ti neće nužno osigurati dobru tržišnu utakmicu na tržištu stomatoloških usluga. Treba ti još nešto. Sad pretpostavljam da ti pokušavaš odvesti razgovor u smjeru da ti trebaju društvene mreže. Ne bi se nužno čak ni složio s tvojom izjavom koju si sad dao da ako si radio implantate da si bio uspješan, ako si radio digitalne tehnologije da si bio uspješan. Moje nekakvo iskustvo je, i sad ne želim da ovo ide nekakva voda na mlin komunikaciji samo zato što smo tu i pričamo isključivo o komunikaciji, ali komunikacija je uvijek bila ključ uspjeha u međuljudskim odnosima. Stomatologija i odnos prema pacijentu počiva isključivo na povjerenju pacijenta koju mi možemo ili ne moramo iskomunicirati prema toj individui. I bez obzira što mi znali raditi najbolje implantate i koristili najnovije skenere, onaj osjećaj koji pacijent ima prilikom izlaska iz ordinacije je isključivo temeljen na komunikaciji. Sve naše uspješne poliklinike, svi uspješni stomatolozi zapravo su jako dobri komunikatori prvenstveno, a ako se to upari sa postavljanjem implantata ranih 2000-ih, korištenjem društvenih mreža, pa onda nakon toga digitalnih tehnologija, onda tu govorimo o nekakvom puno ozbiljnijem uspjehu koji onda govorimo o onim
ne unikornima, odnosno jednorozima stomatologije, ali o nekim uspješnim klinikama. Uspješnim klinikama, tako je, i uspješnim terapeutima koji onda mogu napredovati dalje. Da li su društvene mreže u jednom trenutku imale ulogu komunikatora i da li su imale ulogu u kojem su pacijenti dobivali informacije koje su bile do tad nedostupne? Apsolutno da. I zbog manje količine stomatologa koji u tom trenutku bili na društvenim mrežama, prepoznali potencijal, uložili tada ne male novce u oglašavanje, u postavljanje društvenih mreža, trud i vrijeme koje je potrebno da bi se društvene mreže kvalitetno vodile, tada su davale veliki povrat. Povrat investicije. Tako je. Danas ne znam da li je to jednako. Danas društvene mreže predstavljaju nešto što bih rekao da je prije bila posjetnica, pa onda nakon toga je prešlo u nešto što je bila web stranica. Danas ako nemate prisutnost na društvenim mrežama, nije nešto što će odlučiti da li će pacijent doći kod vas ili neće, ali će se svakako zamijetiti kao nema ga ili nema je. A da li će to biti presudno u odabiru, ne mislim da hoće. Društvene mreže su postale samo izvor informacija da li radite na neradni dan, koje je vaše radno vrijeme, eventualno ko radi u vašem timu i dalje od toga vrlo je upitno koliko društvene mreže imaju utjecaj na percepciju pacijenata i koje vrste pacijenata, jer je to isto jako važno koju vrstu pacijenata želite privući u svoju ordinaciju, da dobijete povrat na investiciju koju smo pričali dalje. Jer danas jedan uloženi euro dopre do puno manjeg broja ljudi nego što je doprio prije 10 godina. Da, algoritmi se mijenjaju učestalo. Svakodnevno. Tako da je veliki izazov u biti dobiti pravi povrat investicije za marketinški budžet koji ulažeš. Ali možda je moja poanta malo drukčija. Nedavno sam gledao podcast od doktora Kyle Stanleya, kojeg izuzetno cijenim i jako rezoniram sa njegovim razmišljanjima u struci. On je rekao da je po njegovom mišljenju danas komunikacija, tvoja osobnost ima daleko veći udio u uspjehu ordinacije u odnosu na kliničke vještine samo 5, 10 ili 15 godina unatrag. Znači neki moj tijek misli je u tom razdoblju od kojeg smo krenuli su kliničke vještine bile dominantne i predstavljale su puno veći faktor u uspješnosti pojedine stomatološke ordinacije. Sad kako se pojavljuju nove tehnologije, novi kanali komuniciranja, ta komunikacija postaje sve bitnija, pogotovo zato što je na društvenim mrežama ti ne znaš možeš li vjerovati tim informacijama, o tom ćemo pričati, ali hoću reći da se po meni, moj neki feeling je da se pravila igre polako mijenjaju i da je taj omjer nekliničkih vještina od kojih je komunikacija, osobnost, leadership, sposobnost organizacije, klinike i slično, počinju dobivati nekako na toj svojoj težini. Kakav je tvoj osjećaj u vezi s tim? Mislim da su kliničke vještine baza. Bez toga ne možemo. Uvijek je, kliničke vještine su ono što će davati dugoročan uspjeh. Jer isto koji neki proizvod, ako proizvod ne valja, može biti marketing, ne znam kakav proizvod ne valja. U ovom slučaju proizvod je terapija i mi, koliko god to možda prljavo zvučalo u stomatologiji, iako smo mi medicinska branša, moramo napraviti, ako se bavimo privatnom stomatologijom, moramo napraviti od toga nekakav proizvod. Da li ćemo mi etički i profesionalno pristupiti prezentiranju tog proizvoda i primjeni tog proizvoda kod naših pacijenata je nešto što je vrlo bitno u smislu profesionalnosti samog doktora ili doktorice dentalne medicine. Ali komunikacija, autentičnost je uvijek bila nešto na što su ljudi rezonirali. Sada, koji sve drugo što se događalo na društvenim mrežama, mi prenosimo stvarni život u taj virtualni svijet i na isti način
naše sinapse u mozgu rade, da li mi bili ovako licem u lice ili mi komunicirali s nekim preko društvenih mreža, tražimo isti feedback, tražimo isti povezanost i neko ko je autentičan, ko je dobar komunikator, će sigurno rezonirati sa puno većim brojem publike, u ovom slučaju ako to cilja publiku da su to pacijenti, onda svakako će biti uspješniji. To vidimo i ne samo u stomatologiji, to vidimo u svim dijelovima poslovne strane društvenih mreža. Društvene mreže postoje isključivo da bi se na njima nešto prodavalo. Znači, to je tvoja neka premisa oko društvenih mreža. Ja mislim da to nije premisa, da je to način kako društvene mreže funkcioniraju zato što su besplatne. Čim je nešto besplatno, onda smo mi smo proizvod. Šta je proizvod? Proizvod je naša pažnja. Vrijeme koje vi provodite gledajući u ekran ili na mobitelu ili na tabletu ili na, ne daj Bože, računalu, to danas više niko ne radi. Da. Dobro, ima nas par koji. Da. Old school. Pažnja je ono što je valuta. Tu valutu se prodaje oglašivačima. Koliko dugo određena platforma uspije zadržati vašu pažnju, toliko će duže uspjeti prodati oglasnog vremena oglašivačima. I sad, zadržavanje te pažnje je ono što je kreativni proces u stvaranju sadržaja na društvenim mrežama. Kako ćemo mi kao stomatolozi bolje stvoriti sadržaj koji ćemo mi prezentirati našim pacijentima ili našim kolegama koji isto tako eventualno ako želimo i taj networking odraditi, je ono što će biti trud koji mi ulažemo da bi postigli veći uspjeh. Jer imamo 1,5 do 2 sekunde da nekome uhvatimo pažnju. U te 3 sekunde pitanje je, pogotovo kod mlađih generacija to još više pada, pitanje je što je to što rezonira i što je to što uhvati pažnju. I tu postoje ogromne teorije koje se mijenjaju svakodnevno. Da li su to storiji, da li su to reelovi, da li su to fotografije, kakve fotografije, što treba reći u prve 3 sekunde, to je nešto što je stvarno znano samo po sebi. I mislim da je najjednostavniji način kako biti uspješan na društvenim mrežama je isto kao što je pokušati biti uspješan u svakodnevnom životu, a to je biti što opušteniji, što više vjeran sebi na način da ne pokušavamo biti nešto što nismo. I svi sadržaji koji su čak i manje produkcijske kvalitete, ali koji rezoniraju na toj razini autentičnosti i onom stvarnom sebi koji mi prezentiramo prema vani, je ono na što ljudi se uhvate i gledaju dalje. Ista stvar je kad pacijent dođe u ordinaciju, ako smo mi neko ko je jako uštogljen, neko ko ima nekakvu fasadu kroz koju se vrlo lako vidi i koja je prozirna, pacijent se neće osjećati ugodno. I ako ta nelagoda se prezentira i na društvenim mrežama, nećemo dobiti onaj efekt koji bi htjeli. Tako da, opet mislim da je koliko god nebitno, nego koliko god je možda danas manje bitno kakav je sadržaj na društvenim mrežama, da bi za jednaki trud dobijemo puno manje, opet je bitno da i taj sadržaj koji stavljamo je kvalitetan. Kvalitetan u smislu da predstavlja nešto zašto će se ljudi uhvatiti. U zadnje vrijeme ono što najviše zahvaća pažnju je takozvani edutainment, odnosno edukacijsko-zabavni sadržaj na koji se nešto gdje se ljudi mogu opustiti u onom smislu da nije ex katedra nekakva prezentacija, a opet da ima nekakve korisne vrijedne informacije koje će iz nekog razloga biti gledatelju, slušatelju i interesantne. Dok smo se pripremali za današnji podcast, pokazao si mi jedno vrlo interesantno istraživanje koje su, ako se ne varam, studenti fakulteta proveli. Evo, ja sam izuzetno ponosan na svoje studente koji su izabrali izborni predmet društvene mreže u dentalnoj medicini. Jedan od zadataka je da se napravi seminar, obrade nekakvu temu. Teme su onako aktualne. Jedna od njih je bilo
kako privući pacijente na društvene mreže, odnosno preko društvenih mreža korištenje kao alata. I studenti su napravili fenomenalno istraživanje, to me iznenadilo. Vrlo, vrlo ozbiljno provedeno i izuzetno kvalitetno. Sad to mislimo dignuti na jednu nacionalnu razinu, gdje su poslale upitnik po cijelom svijetu, svojim nekakvim poznatim osobama, prijateljima, obitelji i slično, gdje su dobile čak preko 160 odgovora, što je respektabilno, vrlo dobar uzorak. I pitanja koja su postavljale su bili onako nešto što pretpostavljam su interesantno bilo kome ko se želi baviti društvenim mrežama na dentalnoj medicini. I sad, s obzirom da taj uzorak nije reprezentativan, ne možemo stvarno uzeti te rezultate kao onako sveto pismo, što bi rekli, ali može nam dati uvid u nekakav smjer kuda bi to moglo ići i to ide u ovom smjeru u kojem smo pričali, a to je da bez obzira što društvene mreže jesu prisutne i što ih moramo koristiti, nekako smo napravili puni krug oko te eksperimenta društvenih mreža vezano za međuljudske odnose po meni i dalje društvene mreže nemaju toliki utjecaj na odabir stomatologa koliko ima preporuka, prvenstveno od obitelji i prijatelja. Preporuka od obitelji i prijatelja doći će zbog toga što je neko zadovoljan sa komunikacijom i uslugom u nekoj ordinaciji. Isto tako, interesantno je bilo da čak preko 2/3 ispitanika uopće ne prate nikog od stomatologa na društvenim mrežama, da recimo suradnja sa nekakvom poznatom osobom na društvenoj mreži, korištenje influencerima, mi ništa ne znači, čak 65% ispitanika je izjavilo da ne, onako možda je nekakvih 20%, znači vrlo mali postotak pacijenata rezonira. Uzorak je bio dosta ravnomjerno raspoređen. Najviše ispitanika je bilo između dobi od 18 do 25, što je nekakva populacija koja je na društvenim mrežama i koje svoje informacije dobivaju preko tih medija, ali svejedno nisu dobivali, odnosno nisu pridavali toliko utjecaja, nisu pridavali toliko važnosti tim nekim informacijama. Tako da mi se puno bavimo s time i razmišljamo o tome i koristimo društvene mreže, ali polako po meni zbog količine sadržaja koja je na društvenim mrežama. Zbog prevelike količine sadržaja. Zbog toga što sad svi to rade. Jednako, mislim, kad pogledamo situaciju sa YouTuberima, koji su YouTuberi trenutno najpopularniji? Oni koji su prvi počeli. Oni su uspjeli u tom prvom valu uhvatiti taj dio. Vrlo teško je danas, bar iz neke moje perspektive, se probiti u tom... Oprosti, samo malo pričaš sa osobom koja ima podcast na YouTube-u. Hoćeš li, mislim, je li poruka kao da odustanemo ili... Apsolutno ne, samo da je put trnovitiji nego što je bilo na početku. Duže će nam trebati. Ja sam tu zato što želim podržati jer mislim da je ovo nešto što je jako dobro. Pogotovo na našim prostorima i na hrvatskom jeziku, jer pretpostavljam da koliko god je engleski jezik ubikvitaran i svima razumljiv, i dalje nije na onoj konverzacijskoj razini koju bi trebalo za nekako ozbiljnije razmišljanje. Tako da mislim da ovaj trud koji ti ulažeš i tvoja ekipa i ideja je apsolutno hvale vrijedna i mislim da će biti uspješna. Tako da... Pred nama je svjetla budućnost. Apsolutno. Ali ajmo se vratiti malo na ovo istraživanje koje mi je izuzetno interesantno. Dobna skupina su mladi ljudi od 18 do 25 i ako sam te dobro shvatio, veću težinu ima preporuka članova obitelji i prijatelja nego društvene mreže. Na neki način to je dobra vijest za sve one klinike i ordinacije koje nemaju ogromne marketinške budžete, koje nisu veliki sustavi, koji nemaju
priliku zbog opsega poslovanja, možda je to ordinacija, ne znam, s jednim ili dva radna mjesta. Dakle, za njih je to dobra informacija, ali oni trebaju veći naglasak staviti na osobnu preporuku pacijenta. Apsolutno. Po meni, ako se želite baviti društvenim mrežama na način da će vam to donijeti nekakav povrat, tada morate uzeti nekog van. Znači, marketinška agencija. U smislu, nemojte to raditi sami. Nemojte to raditi sami. Znači, uvijek postoje ljudi koji imaju i vremena i sposobnosti i spretnosti da se s time bave. Ali to je dodatni posao. Znači, to je apsolutno zaseban vid poslovanja. To je ozbiljna vještina. Vještina, apsolutno. Točno, falila mi je ta riječ. Znači, to je vještina koja se mora neprekidno laštiti, koja se mora neprekidno oštriti da bi ta vještina bila konkurentna u današnjem svijetu. Za bilo koga koji se bavi, koji ima malu ordinaciju ili malu kliniku ili dobra vijest je da društvene mreže nisu presudne u njihovom poslovanju. Ono što bih preporučio je da isto kao što imaju web stranicu, imaju funkcionalnu stranicama na društvenim mrežama, prvenstveno Instagram i Facebook. Instagram i Facebook su dvije društvene mreže koje su još uvijek, što se tiče monetizacije, što se tiče prisutnosti i što se tiče informacijskog kanala prema pacijentima, dvije najvažnije društvene mreže, dvije najvažnije platforme koje trenutno postoje. TikTok je u velikom zamahu, LinkedIn služi prvenstveno za profesionalno umrežavanje, ne nužno s pacijentima, nego sa drugim zapošljavanje i slično. Sva preporuka studentima je da otvore LinkedIn profil što prije, jer ako imate LinkedIn profil koji je otvoren prije 6 mjeseci, u trenutku zaposlenja puno manje atraktivno izgleda nego ako imate LinkedIn profil koji već 3 godine je aktivan u trenutku, znači na 3. godini ako ste počeli barem raditi s njim, u trenutku kad će vam trebati zaposlenje, tada ćete imati već nešto s čim ćete moći ići prema vani. Tako da svaka platforma nudi drugu publiku, drugi način komunikacije, drugi osjećaj, da li je to ležerniji, da li je to više profesionalan i na taj način možete onda birati gdje želite biti. Da se vratim, sad sam malo digresiju napravio, da se vratim na malu ordinaciju. Ta mala ordinacija sa samo prisutnošću, bez nužno stvaranja nekakvog sadržaja, sa popisom svojih zaposlenika, sa nekakvim prikazom svoje ordinacije, može imati jedan sasvim urednu prisutnost na društvenim mrežama i ako i ne radi ništa u smislu da samo na relativno čestoj bazi, znači ne svako 6 mjeseci, nego recimo jedanput mjesečno, objavi nešto, je više nego dovoljno nego da se muči sa sadržajem koji neće doprijeti, trud koji će biti uložen neće biti ni blizu onoliko bitan, nego da se taj trud isti uloži u komunikaciju s pacijentom i stvaranje ovih normalnih međuljudskih odnosa. Da, to je jedno od pitanja koje često čujem u struci, a pitanje je koliki je marketinški budžet potreban i mislim da ne postoji jednostavan odgovor na to pitanje. Kakvo je tvoje mišljenje o tome? Ja mislim da to niko ne zna. Ja mislim da to ni marketinške agencije ne znaju. Tvoj kolega, mislim da se David Peranić. Tako je. Pozdravljamo ga, Davide. Pozdravljamo Davida. Pozdrav. Jako ga volim pratiti na njegovom Facebook profilu jer ima vrlo interesantne postove svako toliko. I ono što mi je jedna misao, odnosno jedna nit koja se konstantno provlači kroz njegove tekstove je promijenilo se nešto. To je i tema našeg podcasta, promijenilo se nešto. Tako je, promijenilo se nešto i sad to treba drugačije prilagoditi, optimizirati, na drugi način napraviti. I ono što sam rekao, praćenje toga je izuzetno zahtjevno. I taj marketinški budžet je, društvene mreže dopuštaju jako kirurški specifično targetiranje, odnosno ciljanje
onoga što želite postići što se tiče svog oglasa. I ako nešto jako ciljate, onda je vrlo lako i promašiti metu. I ako se promaši meta, to je ono snajpersko ciljanje, nije ono sačmarica pa kud pukne. I to ciljanje, ako se promaši meta, znači da svi ti novci koje ste uložili ne donose povrat. Ako pogodite, je sjajno. I pokušaj pogreška je ono što je, nažalost, jedini način kako saznat što za vašu kliniku u vašem području geografskom, u vašem, na društvenoj mreži na kojoj ste aktivni, znači uspjeh. Jer bez tog testiranja i nažalost, koji u svemu u biznisu bez nikad nema garancije na povrat investicije, taj proces grešaka koji se stvaraju i novaca koji gubimo zato što nismo pogodili je samo dio poslovanja i tako ga trebamo shvatiti. Da, ja tu možda imam mrvicu drugčije mišljenje o tome. Dobro. Naime, po mom iskustvu ta metoda pokušaja i pogreške je jedan od najsporijih, najbolnijih i najmukotrpnijih načina učenja, ali apsolutno si u pravu, pošto je društvene mreže i platforme nude mogućnost kirurški preciznog gađanja. Mislim da tu ni nemamo prevelikog izbora kako ćemo to raditi. Ali možda bi bilo interesantnije kad bi uložili vrijeme u to da saznamo što naši pacijenti koji dolaze u tvoju kliniku, što oni u stvari žele i da pokušamo u svakodnevnom razgovoru s njima doprijeti do toga što oni žele od nas. I da onda korištenjem tih informacija pokušamo prilagoditi našu marketinšku poruku. Moj neki osjećaj je da bi onda imali manje pogreške i da bi mogli bolje pogoditi našu marketinšku poruku prema tržištu. Bilo kakvo istraživanje tržišta donosi informacije s kojima onda dalje možete puno bolje raditi prema tome. Ovo tapkanje u mraku i pokušaj pogreška je, ko što si rekao, najgori način i najbolniji i najdugotrajniji. U tom tapkanju sam mislio, s obzirom da se stvari često mijenjaju, stvari koje su funkcionirale prije nužno ne funkcioniraju sad. Da. I to je taj pokušaj pogreška gdje uz iskustvo koje postoji od prije možemo biti precizniji u tome što ćemo dobiti i naravno ako uzmemo pomoć od nekog stručnjaka možemo prije doći do cilja. Ali i dalje sam mišljenja da je to toliko fluidna stvar da ne postoji recept. Nemamo sigurno napravi to i to tim redoslijedom i siguran si da će ti doći 100 pacijenata kroz vrata. Ne postoji recept, ali postoje smjernice i hvala ti na dokumentu koji si podijelio prije samog početka, odnosno danas kad smo se dogovarali za podcast. Naime, postoji link na smjernice koji je objavio. Ovako, znači cijela ova priča s društvenim mrežama počela je dosta davno. Počela je nekakve 2015. 2016. Kada smo kolegica Vukušić Rukavina i ja, ona je isto izvanredni profesor na medicini, razgovarali o tome što nas žulja i što nas muči kad vidimo kako ljudi se ponašaju na društvenim mrežama, pogotovo naši kolege. U to vrijeme je tu bilo svega. Nedostatak profesionalizma. Nedostatak profesionalnosti koja je bila očekivana s obzirom da su društvene mreže u tom trenutku bile nešto novo, nešto opušteno, nešto gdje nije bilo pravila, gdje nije bilo ni tolike kontrole, niti tolikog broja ljudi koji bi mogli gledati kao nešto joj šta ovaj radi ili šta ova radi. I od te početne ideje koja je postojala, kolegica je napravila, odnosno napisala fenomenalan projektni prijedlog za Hrvatsku zakladu za znanost, gdje smo onda okupili tim u kojem je bilo stvarno ljudi iz svih sfera, interesa, profesije. Sociolog Marko Marelić, kolega s medicine Danko Relić, kolega
Dražen Jokić koji je isto tako bio stomatolog, odnosno još uvijek je, hvala Bogu. Moja malenkost i kolegica Lovela Mahala Poplašen koja je knjižničarka, magistar knjižničarstva. Vrlo interesantan tim koji je u tom trenutku se bavio ispričavam se, komunikolog Kristijan Sedak. Znači imali smo stvarno vrlo šaroliku ekipu s koju smo mogli sa svih strana promatrati društvene mreže u onom kontekstu koji smo htjeli, a to je bio e-profesionalizam. Još nam se pridružila i kolegica Marijeta Majer, isto je doktor medicine. Kolegica Vukušić Rukavina je psihijatrica. Tako da to istraživanje, odnosno taj projekt je zapravo bio sociološki. Više nego medicinsko-stomatološki. Sociološki projekt na način da smo mi promatrali percepciju ponašanja, odnosno što drugi misle o tome kako se zdravstveni djelatnici ponašaju na društvenim mrežama. Zato smo ga nazvali opasnosti i prednosti društvenih mreža za e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika. Akronim je bio SMEPROF, Social Media i Professional. Da, lako pamtljivo. I kroz 5 godina smo stvarno proveli vrhunska istraživanja, imamo hrpu podataka. Kolegica Rukavina je to fenomenalno vodila cijelo vrijeme. Imamo i niz publikacija u vrhunskim časopisima na što smo izuzetno ponosni. I ono što smo iznjedrili kao dio projekta su bile i smjernice za profesionalno ponašanje studenata medicine i dentalne medicine. To je bila prve smjernice koje smo izdali i kao nekakva kruna ovog projekta su bile smjernice koje su bile za doktore medicine i doktore dentalne medicine i na tim smjernicama sad imate link. Tako je, taj dokument smo podijelili u linku za ovu epizodu podcasta. Koje bi bile 2-3 najbitnije stvari, osim što si već rekao ranije da su Instagram i Facebook po tim po smjernicama dvije još uvijek dominantne platforme? Ove smjernice se prvenstveno odnose na profesionalno ponašanje, ne na marketinške aktivnosti. Tako da ovo je ono što je interesantno osobama koji se imaju nekakvu možda strah ili averziju prema tome joj što smijem, a što ne smijem, što je profesionalno, što nije dopušteno, kako se ponašati na društvenim mrežama. Odlične su zato što imamo i nekakve ta znanstvena rezultate, ali imamo i primjere iz života gdje su na greškama drugih. Da, vidio sam na kraju, da. Na greškama drugih uvijek je pametnije učiti na tuđim greškama, a ne na svojim. Što se sve može dogoditi ako eventualno neprofesionalno koristimo društvene mreže. Koje su nekakve najinteresantnije stvari? Bitna stvar je da shvatimo da sve što mi radimo u digitalnom okruženju ostavlja nekakav otisak. I taj digitalni otisak, taj digital footprint koji mi neprekidno korištenjem svega digitalnoga, prvenstveno i društvenih mreža, nikad nije obrisan. I prije nego što koristimo društvene mreže, stvarno bi trebali promisliti da li ono što ćemo postaviti na društvene mreže je nešto s čim bi bili sretni da nas se obilježi u bilo kojem trenutku tokom našeg života, u bilo kojem okruženju, ne u nekakvoj ne samo u privatnoj komunikaciji. A da li vas pacijenti drugčije doživljavaju kad ste u profesionalnom okruženju i nešto objavljujete na društvenim mrežama i kad ste, nazovimo to, u privatnom, nekom osobnom životu i onda imate dakle imamo neke dvije vrste objava. Ti kao stomatolog, ordinacija ili fakultet i ti kao Joško Viskić, privatna osoba. Kako pacijenti gledaju na to? U sklopu istraživanja razvili smo nešto što se zove e-paci indeks, odnosno indeks percepcije profesionalnosti, koji vrlo jednostavan način kad se izračuna daje razmišljanje o tome što određena populacija koju možete istraživati, koju pitate što mislite o ovome, da li je više ide prema konzervativnom, odnosno prema, ne u onom smislu politički konzervativnom, nego u smislu otvorenosti prema korištenju i otvorenosti prema razmišljanju o tome što je na društvenoj mreži, ili prema liberalnom smjeru. I ono što smo vidjeli kroz naša istraživanja je da
su stomatolozi i doktori medicine blago konzervativni. Znači od nečeg što smo prema dosadašnjim istraživanjima i prema našim postavkama rekli da je 0, ok, ovo je smjer kojim smijem, ovo ne valja, ovo je dobro. Od te 0 doktori, odnosno zdravstveni radnici su blago desno, odnosno blago konzervativni, dok je opća populacija ozbiljno konzervativna. I percepcija nečeg što je profesionalno prema općoj populaciji, oni su puno oprezniji, puno osjetljiviji. I mislim da je na nama kao doktorima koji funkcioniramo u društvenim mrežama i podizanje svijesti opće populacije. Da smo isto tako i mi ljudi, da smo isto tako i mi na društvenim mrežama da bi imali jednake interakcije kao što imaju svi drugi i da neke stvari koje se percipiraju kao neprofesionalne u smislu da, ne znam, status veze, jesmo li u braku ili nismo, jesmo li u vezi ili nismo, je nešto što ni studentska populacija, ni populacija liječnika ne percipira kao neprofesionalnim u velikom postotku, dok 60 i nešto % opće populacije misli ako piše status veze da je u braku, da je to eventualno neprofesionalno. I ono što je poruka i što je tendencija i što bi trebali stvarno raditi na tome je da u društvu donekle spustimo pijedestal, eventualno u onom čak možda i negativnom smislu pijedestala na kojem jesu liječnici i doktori dentalne medicine, da ipak damo nekakav prostor za disanje. Što se tiče ovog, ja kao liječnik, ja kao privatna osoba, postoji više načina na koji to možemo pristupiti. Možemo pristupiti jednostavno dvojnim državljanstvom. U onom smislu da imamo jedan profesionalni profil koji je dostupan, otvoren svima i na tom profilu djelujemo isključivo poslovno. Stavljamo postove od ordinacije, stavljamo svoje radove. Isto i tu kod stavljanja radova moramo biti vrlo oprezni jer opća populacija ne voli kad se mi hvalimo sa krvavim zahvatima. Da, ono što je stomatologu interesantno nije interesantno i općoj populaciji. I drugi profil koji je zatvoren, koji je privatan, u kojem imamo puno manji broj ljudi unutar svog kruga, jer jednako tako nećete nužno pustiti bilo koga s ceste. Promislite koliko imate Facebook prijatelja, Instagram followera, da li bi s njima se zezali u 2 ujutro za nekim stolom uz nekakvu dobru čašicu vina i na jednaki način kao što bi sa svojim nekakvim užim krugom. Mi otvorenim profilom dajemo svima pristup u našu intimu. Drugi način je da kontrolirate, zapravo možete malo miješati tog privatnog i profesionalnog i opet ovisi na kojoj društvenoj mreži. Jako su društvene mreže i platforme diferencirane prema tome kakav sadržaj je popularan, poželjan, interesantan, cool na njima i na taj način onda treba prilagoditi funkcioniranje. Kako ti to balansiraš? Na koji način ti pristupaš kao Joško Viskić platformama i društvenim mrežama? Pa, što koristiš, zašto koristiš? Imam Facebook kako profil. Imaš ideju oko toga? Facebook profil je bila prva društvena mreža na koju sam došao, mislim, 2008. 2009. onako u samim povojima Facebooka. Nakon toga imam Instagram, imam LinkedIn profil i imam TikTok. Na svakoj društvenoj mreži sam sa svojim imenom i prezimenom. I na svakoj društvenoj mreži, prvenstveno na Facebooku i na LinkedInu je više profesionalni sadržaj, dok na Instagramu je sadržaj koji se miješa blago privatan i profesionalan. Instagram nam nudi mogućnost da ona razina, ne bih rekao profesionalnosti, nego razina nekakve odvojenosti privatnog i profesionalnog da se može malo zamutiti, jer na taj način možete eventualno biti autentičniji, možete biti neko s kim će ljudi rezonirati puno lakše. Dok na TikToku ne objavljujem ništa, samo gledam čisti sam stalker. Tako je. I ono što je isto interesantno, velika je razlika u populacijama u odnosu na objavljivanje. Znači, starije populacije, mi
odnosno do nekakvih 20 i... Mi do 45. Da. Mi do 45, odnosno mi do nekakvih 30, mi smo ti koji objavljujemo. Mlađa populacija, čisti stoker. Znači, isključivo vrlo mali broj sadržaja objavljuju na društvenim mrežama, što je pretpostavljan i posljedica... Mi smo to lijepo nazvali, odnosno preuzeli iz literature, digital immigrants, imigranti u tu cijelu priču, a oni su digital natives, odnosno oni su od kad su se rodili postoje društvene mreže, odnosno od kad su svjesni da kad daš djetetu časopis, on ga lista i ne radi. Tako da i tu je veliki jaz generacijski između toga na koji način koristiti ili ne koristiti društvene mreže. A da li ti ideš više iz pozicije objavit ću nešto na društvenoj mreži, razmišljam o svojim pacijentima, razmišljam o ljudima koji će to vidjeti, ili ideš iz pozicije to sam ja, stavit ću na mrežu nešto što je dio mog života, što je dio moje osobnosti. Kako ti je tu razmišljanje? Moj interes nisu pacijenti. Moj interes su kolege. U onom smislu da ja sa ove nekakve svoje predavačke pozicije koju trenutno pokušavam, taj dio mi je interesantan, prema toj populaciji, publici predstavljam sebe na taj način kroz društvene mreže. Ali i tu mislim da je ta kombinacija, opet, koja u svemu autentičnost je nešto što rezonira. Jedan vrhunski primjer profila na društvenim mrežama koji ima izuzetno veliki broj followera je profesor Markus Blatz sa University of Pennsylvania, koji ima iza sebe fantastičan tim i svakome ko želi preporučam taj profil kao primjer izuzetno dobro vođenog Instagram i Facebook profila, pogotovo u ovoj komunikaciji prema ostalim drugim stomatolozima. Drugim riječima, možemo pronaći dobre primjere kako Absolutno. Nešto raditi. I ako sam te dobro shvatio, bilo bi mudro imati nekoga ko to radi za nas, zato što se pravila igre u društvenim mrežama, algoritmi, content i sve ostalo toliko često mijenja da i nama dvojici kad bi se samo time bavili, vjerojatno bi morali, to bi nam bila glavna stvar gdje trošimo vrijeme. Koliko ti vremena objektivno i autentično... Strah me pogledat na mobitel. Što misliš? Koliko vremena trošiš? Previše. Ja isto. Previše zato što, opet, vraćamo se na ono zašto društvene mreže postoje. Znači, to su kradljivci pažnje. Društvene mreže služe da bi oglašivači dobili vašu pažnju, odnosno tvoju pažnju. I na taj način nas navlače kroz neurokemijske i psihološke mehanizme o kojima sad nemamo vremena pričati, na taj način nas navlače da tražimo još onaj dodatni, još jedan scroll. Daj mi još. Dopamin, malo dopamina. I to je ono što nas zadržava na društvenim mrežama i kroz što onda oglasi prolaze. I organski doseg, to je onaj doseg koji idemo bez plaćanja, danas na društvenim mrežama je dosta slab. Ni blizu onoliki koliki je bio u početku. Znači vi bez da platite nekakvo oglašavanje, vrlo rijetko ćete... Znači svi vaši prijatelji neće vidjeti vaše objave, storije, reelove, jednostavno zato što je toliko od toga, svi su tu i samo onda ako boostate, ako plaćate, možete doći do većeg broja publike. A to je potrebno opet onda mudro, pametno, stručno odraditi. Treba nam neki sweet spot gdje ćemo biti prisutni, nećemo bacati novac lopatom jer ne znamo što funkcionira, što ne funkcionira. Bićemo profesionalni, razmišljat ćemo koji sadržaj stavljamo na te mreže i razmišljat ćemo o tome zašto stavljamo taj sadržaj, dakle koju poruku šaljemo našim pacijentima. I baš mi je drago da si naveo ove neke primjere. Kyle Stanley je recimo jedna od osoba za koju ja mislim da izuzetno dobro komunicira u struci i da su poruke koje on daje kolegama, jer se isto prvenstveno
obraća kolegama izuzetno bitne i potrebne, jer stomatologija je sve samo ne jednostavna i laka za stomatologa. To je izuzetno stresno i nažalost stomatolozi su često puta žrtve psihofizičkog napora, mentalnog napora i iscrpljenosti, nažalost i najvećeg broja samobojstva, ako se ne varam, u samoj medicinskoj struci. Dakle, to je sve samo nije lako, ali o tim temama se ne govori dovoljno. Jel? Percepcija, oprosti što sam te prekinuo, nekako je percepcija stomatologa, gle, oni dobro zarađuju, dobro žive, nešto se tu dešava, nešto rade, ali u biti niko ne razumije koliko je to u stvari zahtjevno i teško. Slažem se s tobom, mislim da si to jako dobro rezimirao i da naša struka od nas zahtjeva da imamo užasno puno loptica u zraku i da te loptice u zraku budu šarene i lijepe i da se mi smijemo dok to vrtimo, a iza svog tog cirkusa koji se događa naravno ostavlja posljedice na osobu od koje se očekuje da to tako bude. Jer mi s našim pacijentima moramo biti nasmiješeni, moramo biti srdačni, uvijek dobre volje. Nemamo mogućnost one odvojenosti od komunikacije i osjećaja s pacijentima koji imaju možda kirurzi, koji dočekaju pacijenta koji je uspavan, koji nemaju nužno tu komunikaciju koja je potrebna da uopće pacijent pristane na tu operaciju. Jer osim kad pacijenta nešto boli, vrlo rijetko su pacijenti ti koji baš nas traže. Uvijek je traže mišljenje, traže šta vi mislite o ovome, traže plan terapije, ali nisu ti koji baš nas žele. I sad mi smo stalno mlada koja se mora dodvoriti, koja mora pokušati prezentirati i svoje kliničke sposobnosti i svoje komunikacijske vještine i ljepotu svoje ordinacije, sve te kuglice, kažem, koje su sad trenutno u zraku i to je vrlo zahtjevno. Da. Kad smo o zahtjevnom, malo sam stokao tvoje profile na društvenim mrežama. Jedna od stvari koja nas povezuje je ljubav prema triatlonu. Kod tebe je to što se vidi bitno veća ljubav, duža ljubav. Nije duža. Jel si prisutan na dužim distancama nego što sam bio ja? Ali kako si uopće završio u triatlonu za sve koje ne znaju? Ti si izuzetno uspješan triatlonac po mojim, tu si mi ogroman uzor, dakle kapa i naklon do poda. Kako si završio u triatlonu? Nije baš tipično, nema puno stomatologa u triatlonu. Koliko ja znam, znam još za kolegu Mateja Pirca koji je iz Požege, on je isto kolega stomatolog, on je završio u Barcelonu. Krenulo je u koroni. Korona je puno toga u životu promijenila. Čudesna korona. Sad kad promislim na koronu je stvarno promijenila i život pozitivno. Tih par mjeseci koji su bili za reset nekakav koji smo imali, koji nismo bili ni svjesni, pretpostavljam da se više nikad neće dogoditi. Tada sam počeo voziti intenzivnije biciklu sa kolegom Jerkom Rebićem i Ivicom Kneževićem i Draženom Jokićem. Bili smo specijalisti na specijalkama. I završili smo jednu vožnju, utrku u Istri i nakon toga što sam ostvario taj nekakav cilj koji je bio završiti utrku od 150 i nešto kilometara, je bila ideja, ok, šta može biti teže od toga, što bi mi bilo neki veći cilj. Nisam uopće, mrzio sam trčat, a plivanje da ne govorim, nisam mogao preplivati dužinu bazena i 2021. u 3. mjesecu sam se nekako tome predao i ovisnost koji svaka druga, samo što ovo je bila vrlo pozitivna ovisnost, taj opet dopaminski hit koji dobivate od treniranja je nešto što nakon određenog perioda ponavljanja postane neizostavan dio svakodnevne rutine i zadao sam si bio neke ciljeve koje sam ostvario čak i nešto prije nego što sam planirao, tako da eto. Da, jedna od stvari koju jako volim vidjeti, a iz tvog primjera je, ima si trenera, još uvijek imaš trenera, ako se ne varam,
Dakle, nisi sam pristupio tom izazovu, nego si imao osobu koja ti je pomogla. To je paralela na ovo društvene mreže. David Peranić ili slična ekipa vam sigurno mogu pomoći u tome da budete uspješni. Koliko ti je trener bio presudan za uspjeh? Ja bez svoje trenerice Željke, Šaban Miličić, ne bi i cijelog ekipe triatlon kluba Svibira, svih vas pozdravljam ako neko gleda. I apsolutno podrške obitelji, ne bi mogao ništa od ovoga ostvariti, barem takva je moja percepcija, zato što triatlon nije treniranje samo trčanja bicikle, odnosno plivanja bicikle i trčanja. Triatlon je jedan sport. Jedna vrlo velika greška je da ljudi nađu plivačkog trenera za biciklu i trenera trčanja. Triatlon je plivanje u triatlonu, bicikla u triatlonu i trčanje u triatlonu. I sve to zajedno je sasvim drugačije nego od pojedinačnih disciplina i održavanje opterećenja, planiranje treninga je znanost, ali ozbiljna znanost. I neko to vrlo stručan, ako ne želite se ozljeđivati, ako ne želite biti premoreni, ako ne želite imati ozbiljnih hormonalnih problema koji nastaju u trenucima nekontroliranog treniranja i neplaniranog treniranja, je nešto što je ozbiljan problem i može vas u sasvim krivom smjeru odvesti. I jedan od razloga zašto se, po meni, uspješno bavim u smislu da se kontinuirano bavim, ne uspješno nužno samo po nekakvim rezultatima, je zato što je to planirano. Planirano, kontrolirano, praćeno na način da nikad nisam prebačen u crveno u trenucima kad ne bi trebao biti. Kakve su lekcije koje si naučio, lekcije koje primjenjuješ i na poslu i u stvarnom životu iz triatlona? Triatlon me naučio strpljenju, jer kako sam počeo u dvije discipline, u trčanju i u plivanju, sam počeo od nule i bio sam jako, jako loš. Mislim, još i dalje sam loš, ali ovo je bilo baš jako loš. I vjerovanje u proces, da u trenutku kad prva stvar ti se ne da, kad znaš da to što radiš ne valja, kad ti sve nekakve ne objektivne nego subjektivne misli govore još šta tebi ovo treba, u tom trenutku zadržati ok, ajmo izdržati, možda će sutra biti bolje, ajmo odustati sutra, ne danas, je ono što možemo onda, kad treniramo taj mišić u glavi koji nam govori da nećemo odustati, je ono što možemo primijeniti onda u svakodnevnom životu. Jer triatlon je lagan, život je težak. Život je taj koji nas može u bilo kojem trenutku iznenaditi sa groznim stvarima i ako smo navikli živjeti lagodan život, u tom trenutku će nam biti vrlo teško prebaciti se u onaj mod preživljavanja, u onom smislu da pristupimo problemu donekle trezveno i vjerujemo u proces koji je pred nama. Bilo da je to u poslovnom smislu, da otvaramo ordinaciju, bavimo se s nekim izazovima koji nam se javljaju, ne znam, da se neko ti nešto otkaže u zadnji čas, ok, ajmo izvući najbolje iz toga, ajmo izvući najbolje iz ovog treninga, ajmo izvući najbolje iz ovog procesa koji je tu. I ona ideja da kroz disciplinu dolazi nekakva sloboda i da na taj način možemo ponavljanjem nekih neugodnih stvari zapravo rasteretiti mozak za razmišljanje o stvarima koje su nam u tom trenutku bitne. Jer dok plivam nema mobitela, nema kolova. Veliki benefit i u jednom trenutku kad prestaneš razmišljati o tehnici koja je izuzetno zahtjevna. Kad brojiš te pločice, mozak počne sam variti i neke stvari se kristaliziraju, razmišljanja prođu, anksioznost se smiri, jer ta kontrola anksioznosti je zapravo ono što nam najviše smeta u racionalno razmišljanje. Toliko si odličnih lekcija podijelio u ovih zadnjih
5 minuta meni osobno vezano za život, a to je ajmo vjerovati u proces onoga što radimo, ajmo biti strpljivi, ajmo si dati vremena, ajmo i čak kad nam ne ide izdržati do kraja i odraditi još taj jedan trening. A i ono što smo pričali, očekuj neočekivano. Svaka utrka nosi sa sobom novi set iznenađenja koji se prije nije dogodio. Uvijek. Samo da se vratim na ovu digresiju, ovaj trening je bitan. Jednom si u svojim četvrtkom ovim kolumnama objavio o tome kako je plava koverta. Tako je. Ta koverta koju je tvoj trener tebi dao u trenutku da otvoriš kad ti bude teško i u kojoj je pisalo ovaj trening je najvažniji. To je nešto što me u više takvih situacija izvuklo na način da ok, ajmo ipak završiti ovo, pa bilo kako bilo, loš trening je bolji nego nikakav trening. A što se tiče ove zadnjeg komentara, mislim da svakako vjerovanje u taj proces i kontinuirano želja bez obzira na probleme koji iskaču u svakom trenutku. Znači, nikad ni u čemu što sam radio nije išlo onako kako sam zamislio. U onom smislu da su svi ja sam izuzetno analitičan, control freak koji želi da sve to što se eventualno može dogoditi pokušam kontrolirati unaprijed. I to je nemoguće. Jer toliko je faktora da se uvijek pokušavam biti spreman koliko god mogu, sve ono što mogu percipirati, ali triatlon me naučio da u trenutku kad se i desi nešto, ne znam, na prvom Ironmanu mi je 2 put pala kutija za alat i rasula se po cesti i sad dok drugi jure 40 na sat pored tebe, ti moraš skupljati alat i zračnicu i stavljati tu kutiju natrag i krenuti iz početka. I smisliš se, sve je uništeno, sve je gotovo, ali onda shvatiš, ok, tek si na 5. kilometru bicikla, imaš još 175 ispred sebe i nakon toga maraton, to je apsolutno nebitno. I sve tako što se desi, ako shvatimo, ok, i sad možemo na taj način u tom trenutku da nas se digne puls i da nas to ubije i da sad razmišljamo sljedećih 2 sata o tome kako mi je palo to ili gledat, imao sam priliku malo stat i udahnut 2 puta, možda će mi to biti lakše u sljedećih 20 km što je. I u životu je isto tako po meni. Mislim da su stvari uvijek nepredviđene i uvijek treba izvući najbolje iz situacije koju možemo i uvijek se može naći ona druga strana potencijalno loše situacije, izvući maksimum iz toga, jer realno ne postoji dobro ni loše u nekom apsolutnom smislu. Samo je pitanje kako mi to doživimo. I taj doživljaj na nekakvu realno možda negativnu situaciju i koliko brzo se možemo od te početne reakcije negativne skulirati i pokušati dovesti u stanje koje možemo onda percipirati šta se sve može iz te negativne situacije izvući i okrenuti je u pozitivnu, je ono što me triatlon i općenito, mislim da je to u svakom sportu. Mislim da to nije triatlon samo, sport je zato toliko pozitivna ljudska aktivnost, zato što uvijek kažemo on je bivši sportaš, takva osoba se u društvu je neko ko je cijenjeniji u smislu da se od njega može očekivati neka konzistentnost. Radna etika. Tako je. Radna etika, mogućnost kontrole, odnosno mogućnost bolje reakcije na probleme koji se mogu javiti. U CV-u kad piše da je neko se bavio profesionalnom sportom, znaš i sam, pozitivna stvar. Je dobra stvar. Polako nam se bliži kraj podcasta. Ja ću reći da je neko moje iskustvo da nijednom nisam otišao trčat, a da se nisam vratio s nekom dobrom idejom ili s nekim osjećajem da su mi se malo
one kockice u glavi posložile, da sam dobio malo neku jasnoću i svaki put kad idem trčat, koliko god da mi je teško, stavite tenisice, ajmo sad opet napraviti, ne toliko kilometara kao ti, ali svaki put se vratim s nekim osjećajem zadovoljstva. Ili kad odem kod našeg Tomislava Dolušića, kod njega na trening, ja kažem, svaki put kad odlazim iz tvoje teretane, ja sam najsretniji čovjek na svijetu. Aristotel je imao svoju peripatetičku školu. Ta peripatetička škola je između ostalog funkcionirala na način da oni nisu bili stacionarni dok su razgovarali, filozofirali u onom pozitivnom smislu filozofiranja, raspravljali neku ideju, nego su hodali, šetali su. I taj pokret prilikom razmišljanja je opet dokazan na nekakvoj neurobiološkoj razini da puno bolje smo i aktivniji su neki drugi centri koji su u trenutku kada smo stacionarni nisu nužno toliko aktivni. I zato fizička aktivnost i mogućnost zapravo danas dokolica, odnosno kome je danas dosadno? Danas nikome nije dosadno, zato što u trenutku ako nam je dosadno uzmemo mobitel i više nam nije dosadno. A u trenutku dosade, po meni mislim da je jedna od stvari kreativnosti koju možemo tap into, odnosno možemo ući u taj izvor gdje onda dolaze ideje. A danas moramo krenuti i otići trčati, ostaviti mobitel i podse, ne uzeti sa sobom i uživati u prirodi u kojoj trčimo ili u gradu. Recimo, to mi je jedna od genijalnih stvari. Znači, kako sam se pripremao sad 2 godine kroz cijelo vrijeme sam nekakve treninge radio. U bilo kojem gradu u kojem sam došao sam trčao. Potpuno je drugi feeling grada kad ga istrčiš. Predivno. Znači, ujutro, rano, kroz nekakve područja gdje nikad ne bi došao, nikad ne bi vidio, ljude ne bi sreo. Točno. Toplo preporučam otići trčati u bilo kojem gradu u kojem dođete na nekakvo putovanje. A onda ću nas challengeirati, mene i tebe, da nam sljedeći podcast bude dok trčimo, a Dunji i njezinom timu ćemo onda dati novi izazov i novi zahtjev kako da naprave podcast. Evo, u zoni 2. Apsolutno. Sad kad si to spomenuo, da odmah kažem, da ne bi bilo poslije, ja imam namjeru isto tako osnovati periprotetičku školu u kojem ću kroz pokret i kroz kretanje pričati malo više o protetici. Tako da mislim da ne smatram sebe ni blizu Aristotelom, da se ne bi ko slučajno shvaćao, mislio da mislim toliko visoko o sebi, ali pokušao sam smisliti način kako spojiti dvije aktivnosti koje jako volim, a to je nekakvo kretanje i predavanja, pa onda na taj način da onako skupim se ljudi koji žele razgovarati malo o struci na jedan jednostavan način i onda u zoni 2, odnosno kad je još uvijek nam puls nije toliko visok da možemo pričati o stvarima koje nas muči iz svakodnevne prakse. Joško, puno ti hvala. Uvijek si inspirativan i meni osobno je fenomenalno vidjeti tako mladu osobu, jer si uvijek izuzetno mlad. Hvala ti na tome, uzet ću to kao nešto što je istina. A tako si kompletan i autentičan i toliko dobre vibracije, toliko dobrih ideja i misli dolazi s tvoje strane. Hvala ti na tome. Hvala tebi na pozivu i osjećaj uzajama, mislim da sve ovo što radiš i što želiš prvenstveno približiti kolegama je nešto što je poruka koju treba čuti. Super. Evo, idemo onda odjaviti službeno 4. epizodu našeg podcasta. Hvala vam svima što ste bili s nama. Moj gost bio moj dragi prijatelj Joško Viskić i vidimo se sljedeći mjesec sa gostom kojeg ćemo najaviti kroz par dana na društvenim mrežama. Zapratite nas za više savjeta. Hvala.